Ame foli ani tanudi an filaba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan malien bɛ fan o fan fɛ k'aw sigilen to jabala la an bɛ waliɲuman foli d'aw ma k'aw fo assalamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatu a denkɛ n'a balimakɛ don Segu Jabate a ka jamukan sanfɛ jamukan Imiri an y'o fɔ Imiri jamukan ye a bɛ latɛmɛ aw fɛ an kɛwale kɔrɔ an'an danbe ani ko dogolen minnu bɛ yen nɔ ka se k'aw ladɔnniya olu tiɲɛ kisɛ la olu dalu yɛrɛ hakika la ka sanga n'o ye bi jamukan nisɔndiya ani wasa ani faamuya belebeleba bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na ka sanga n'a ye an ye wele bila an yɛrɛ fa dɔ ma an ka ɲɛmaaba dɔ don belebele mun sɔnna k'an ka wele jaabi bibi na k'a bɛna lafaamuyali d'aw ma k'a bɛna bɔ fili la fili mun n'a kelen don k'an kɔnɔna fili bi donc k'a ɲini aw fɛ kanubaw ni diɲɛbaw sɔnni an ka an yɛrɛ ka invité présenter an b'a ɲini aw fɛ a ka jamukan in partager Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'o ɲini aw fɛ kanu na et puis hakilina mun fana b'aw la n'aw ka jaabi bɛnna mun ma an mago b'o fana na commentaire la a ka se k'an jaabi o la pour que baara in yɛrɛ ka se ka nɔgɔya ka sanga n'o ye an bɛna foli d'an ka cɛkɔrɔba ma tonton i ni ɲankuma marhaba Jabate ne tɔgɔ ye Umar Jalo kosɛbɛ ne de ye Siribala baarakɛlaw ka La Passerelle jɛkulu n'a fɔ a ma ko syndicat o secrétaire général ye ala sago a sago o diyara an ye an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo la tonton Umar Jalo ko baarakɛlaw ka ɲɛma lafasalitɔ n'a bɛ fɔ o ma ko syndicat kɔnɔna na a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye a bɔra k'o fɔ a ye secrétaire général adjoint don ne ma fili ka sanga n'o ye an n'a bɛna jamukan kɛ an n'a bɛna baro kɛ baro minnu n'a bɛ boli aw yɛrɛ ka lafaamuyali kan spécialement sukala yɛrɛ kunkan komi an bɔra k'a fɔ ye jamukan tɛmɛnen na an bɔra ka jamukan dɔ kɛ an n'an balimakɛ dɔ an ye jamukan kɛ jamukan in kɔni a kumaw kɛra maa caman ye kuma caman fɔ mais ka sanga n'o ye komi maa tɛ kɔnɔ kasi k'a ladege a yɛrɛ ɲɛna i dabɔ n ka kuma dɔ bɛ fɔ i yɛrɛ sigilen ɲɛna ka sanga n'o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bi yan a ye ɲininkali minnu sɛbɛn commentaire la a ko k'u ka ɲininkali minnu tɛngun na n'ala sɔnna a ma a tɛ kɛ basi kan na bɛ dɛsɛ bɛɛ lajɛlen bɛna wasa sɔrɔ kibaruya ninnu na ani faamuya in na donc ka sanga n'o ye tɔnɔ fɛn min ye i yɛrɛ ka invitation ye i ye wele jaabi an bolo o diyara an ye an bɛ i fo la dan tɛ foli mun na ka sanga n'o ye an ye wele bila n ko mɔgɔw mago bɛ jaabi mun na i yɛrɛ sigilen o ka se k'o d'i ma ala barika la u ye ɲininkali caman kɛ ka sanga n'o ye an bɛna ɲininkali kɛ i yɛrɛ bɔra ka i yɛrɛ présenter k'i ye syndicat mɔgɔw ka ɲɛmaa ye ka sanga n'a ye société kɔnɔ entreprise kɔnɔna na syndicat jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye syndicat nafa ye mun ye an b'a fɛ k'o dɔn fɔlɔ Seku ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ syndicat de ye jɛkulu ye cakɛda o cakɛda n'a maa cayara ka se maa 11 ma jamana b'a yamaruya o ka syndicat sigi walasa baarakɛlaw ka hakɛw u ka se ka olu lafasa ka d'u ma ani k'u janto baarakɛyɔrɔ yɛrɛ taabolo ɲuman na syndicat ko banna pewu nka baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ sariyaw de kɔnɔ ala sago i sago o faamuyara o diyara an ye tonton Jalo ni i ka o faamuyali ye n b'a dɔn filɛbaa caman bɛna faamuyali sɔrɔ o la syndicat jɔyɔrɔ ye mun ye o diyara an ye ka sanga n'o ye nin waati bolodalen dɔw la an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye sukala yɛrɛ kunkan ye n'o ye sukala SA ye an y'a ye ɲinan san kɔnɔna na labɛn dɔw kun sabatira o labɛn dɔw ye mun ye marche dɔw kun bolodara ani grève dɔw kun bolodara an b'a fɛ k'o dɔn syndicat kun b'o grève kalama a kun b'o marchew kalama marche ninnu laɲini kun ye mun ye grève laɲini kun ye mun ye ka sanga n'o ye komi an bɔra ka syndicat yɛrɛ jɔyɔrɔ ko mɛn i ko syndicat jɔyɔrɔ de ye ka baarakɛlaw ka hakɛw défend k'olu lafasa u ni hakɛ mun ka kan u ka se k'o sɔrɔ syndicat ka wulikajɔ sabatili baara ye o baara ninnu de ɔ ka sanga n'o ye grève minnu ni marche minnu kɛra an b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ sukala syndicat kun b'a kalama ou bien n'a sɔrɔ ka baara bolodalenw kun don an b'a fɛ k'o dɔn effectivement i y'a fɔ cogo min na n denkɛ grève minnu bolodara il faut que an ka segin kɔfɛ dɔɔni pour que mun bɛ sen na coye grève ko la ani marche ko la mɔgɔ ka faamu kosɛbɛ effectivement anw nana syndicat la en août 2018 mais an y'a sɔrɔ équipe mun fɔra an kɔ olu nana en août 2011 olu ye san 7 de kɛ u ka mandat kuntala jɛna ni san 2 ye
ka da jamana fɛnw cogoyaw kan donc an nana fɛn dɔ de ta o bolo tiɲɛ o ye mun ye o ye accord d'établissement ko ye o ye mun ye o ye contractuel ka kɛ permanent ye parce que waati y'a sɔrɔ contractuel dɔ bɛ yen san 30 ni kɔ o bɛ contrat la o bɛ di e na o ma bɔ yen i taara catégorie mun na e tɛ bɔ yen parce que i tɛ avancé olu o problème tun bɛ yen avancement ko parce que accord d'établissement fana n bɛna don la k'o walawala i ye avancement kun jɔlen don o tɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna si fɛnmisɛnnin caman a bɛ se fo point 14 ma mais mun y'a la belebele ye o de ye accord d'établissement ko ye accord yɛrɛ ye mun ye de Jabate a ka sanga an bɛna so o bɛna so ɲininkaliw ma olu ɲininkaliw bɛ yen an m'a jaabi c'est automatique ok accord yɛrɛ ye mun ye jamana kɔnɔ jamana bɛɛ sariya jamana bɛɛ kɔnɔ baarakɛyɔrɔ sariyaba bɛ yen a fɔ o ma ko code de travail mais n'i ye jamana kelen ta i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ suguya modèle min b'a kɔnɔ a bɛ taa fɔ 100 caman na o si ni si tɛ kelen ye olu bɛ se ka mara ni sariya kelen ye a ka gɛlɛn mais sariyaba ye mun ye code de travail ye o b'a kumabaw de ta bon baarakɛyɔrɔ fana olu ni baaratigiw ni baarakɛlaw de bɛ sigi ka bɛnkan papier dɔ de dilan mun b'a to baara bɛ se ka ɲɛ ka taa ɲɛ baara bɛ se ka taa ɲɛ sariya kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko accord o bɛnkan papier in dɛ o de ye accord ye mais o accord in fana a dilantɔ la ɲɔgɔn sama caman de b'a la parce que fila de bɛ yɔrɔ in na baaratigi ani baarakɛla bɛɛ b'i ka tɔnɔ nɔfɛ ni baarakɛla ye tɔnɔ sɔrɔ o bɛ dɔ bɔ baaratigi ka sɔrɔ la ni baaratigi ka sɔrɔ fana bonyana o bɛ dɔ bɔ baarakɛla ka sɔrɔ la i y'a ye accord in a ɲɔgɔn sama depuis an fɔra minnu ma depuis 2012 olu de y'a dilan anw tɛ dɛ olu directeur fila taara olu tile la a ma se ka signer bon anw ta in an nana a ta u bolo tiɲɛ ye parce que ale de ye donni na giriman b'a yɛrɛ i y'a faamuya an kɛlen ka accord in ta an ye Bamakɔ taw caman kɛ ne yɛrɛ ma ni ministre sera a bɛ siɲɛ 5 bɔ a bɛ kuma mais i bɛna ye Mali faamaw jɔba t'u la jɔdaba t'u la an ka entreprise in kɔnɔna na parce que entreprise in fɔlɔ fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ a feerela dɔ de ma minnu b'a ɲɛmaya la nin a feerelu ma o parce que 100 sara la ni 60 olu ta ye e ma dɔwɛrɛ ta 40 kɔ olu de ta tɛ yan e tɛ se k'i ka sariya dicté olu kunna o olu fana n'u ka sariyaw de don an y'o faamu mais an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ munna anw ka ɲinifɛn an bɛ se k'a sɔrɔ k'a di baarakɛlaw ma k'a sɔrɔ hali Mali faamaw se t'a la bilen o fɛɛrɛ dɔw de ye grève ye parce que Mali sariyaba n'o ye constitution ye o y'a daga baarakɛlaw ka grève kɛ n'u y'u ka nisɔngoya dɔ ye o sariya dɔ de ye marche ye grève kɛlen hali débrayage bɛɛ kɛlen kɔ n'o ma mɔgɔ ninnu plier pour que diɲɛ maa bɛɛ ka bɔ a kalama o de la an ye marche kɛ k'a jira diɲɛma la k'a fɔ an ka hakɛw dalen don sen kɔrɔ jamana t'a la ka fɛn k'a la baaratigi t'a la ka fɛn k'a la marche yɛrɛ kun ye marche anw de y'a wari bɔ baarakɛla cɛ o cɛ a bɛɛ ye 100 de bɔ dugawukaw ye 200 de bɔ a y'o de fara ɲɔgɔn kan 100 ni dɔɔnin k'an ka marche organiser marche in kɔni an yɛrɛ marche mankutu mɛn Mali bɛɛ y'a mankutu sɔrɔ ka sanga n'a ye a yera bɔlɔlɔw sanfɛ a yera an ka jabaraninw fana sanfɛ marche in kɛra marche ba ye n'a waleyara Dugabugu kɔnɔna na ka sanga n'o ye marche in kɔni kɛra n b'a fɛ k'a dɔn pour que an filɛbaw bɛɛ lajɛlen ka danganiya sɔrɔ k'a dɔn ko syndicat de ka timinandiya n'u ka cɛsiri nana ni marche in organisation yan an filɛbaw k'a dɔn ko syndicat de ka cɛsiri nana ni grève in fana waleyali ye an b'a fɛ k'o de dɔn n'a sɔrɔ aw waleyala aw ka hakɛ kɔnɔna na baarakɛlaw ka lafasali a n'u ka hakɛ ɲinini kama n'a sɔrɔ aw de tun y'a boloda an b'a fɛ kosɛbɛ anw de ka bolodaliw don parce que an ka laɲiniw ye ni accord in siɲɛna a bɛ belebeleba ta baarakɛlaw ka sɛgɛn na parce que fɛn caman b'a kɔnɔ a sariya siraw bɛ yen accord yɛrɛ n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ papier ba kelen de don
mais papier ba in kɔnɔ so 2 de b'a kɔnɔ so 1 bɛ kuma sariyaw de ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na minnu bɛ kɛ o ye sariyaw mais so 1 bɛ kuma sara de kan o ye sɔrɔ ye i y'a faamu wa donc sara in an ka accord tun bɛ yɔrɔ min na bi marche bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ sariya ko in balayera ka bɔ an bɛn n'o kan fankelen b'an bɛn n'o kan mais fankelen tɔ n'o ye sarako ye parce que o sɔrɔko de bɛ na ye ɲɔgɔn sama de bɛ yen an ma se ka bɛn o de kan bon sisan marche ni grève ninnu bɛɛ an y'a bɛɛ kɛ n y'a f'i ye grève de bannen kɔfɛ débragew kɛlen débrage ye jumɛn ye ka baara bila n'a ma kɛ ni sariya ka bilalen ye an y'o bɛɛ kɛ ka ban ka baara kɛ dɔgɔkun ye tile 40 kɔ de kɛ u bannen don ka baara kɛ sariya t'u bolo dɛ u ko an na min kɛ sɛnɛgalakaw ye tile 21 de kɛ o bɛɛ kɔfɛ an tilala ka na grève caman kɛ o ma ɲɛ mun an nana marche in de bolo da marche in y'a f'i ye cogo min na salan ko an bɛ segin an kɔ dɔɔnin salan ko décembre kalo la a ye grève illimité préavis don u kun hakilila ko an sɛbɛ tɛ le 3 janvier an ye grève illimité daminɛ grève illimité daminɛlen dɔrɔn gouverneur sera an na ale ye mɔgɔ wuli ale yɛrɛ nana a ma wuli a yɛrɛ nana ka na an deli ko ministre ko a kana an deli an ka segin an kɔ u b'an ka ko ta ba la u yɛrɛ bɛna commission dilan yanni avril kalo tile 30 cɛ an ka accord bɛ signé i tulo bɛ kuma in na o kɛlen an nana grève sotoro ka sanga gouverneur bonya kama avril kalo tile 30 nana tɛmɛ parce que ani coronavirus ko nana don ɲɔgɔn na an ye kumabɔliw kɛ k'u bɔ ko bana bɛ yen sisan réunion baw ni fɛnw jamana kɛmɛ ko olu interdit a waati ko an k'an jɔ fɔlɔ bana fanga ka dɔgɔya mais an bɛna mun f'i ye mois de mai o y'a sɔrɔ gouverneur yɛrɛ fatura mais néanmoins astafurlaye a y'a sɔrɔ gouverneur ma fatu mais gouverneur ye a ka conseil aux affaires juridiques ani administratif a y'o bila ka na ani ministre kɛ conseiller 2 ani sukala yɛrɛ conseil d'administration mɔgɔ 2 ani direction nationale du travail mɔgɔw ani anw syndicat ani direction an sigira an ye sigi mun ko kɔnɔna na dɛ an nana bɛn n ye mun f'i ye mun ye fɛn fɛn ye sariya ko ye an nana bɛn o bɛɛ kan an nana se wari ko in ma an fara la parce que n'i bɛ accord signé i bɛ fɛn dɔ de nɔ la a fɔ ko grille grille dɛ o de bɛ sara ko fɔ accord tɛ signé ni grille tɛ bon an nana ni grille mun ye directeur ko ale de tɛ se o la fiyewu k'a ti ko entreprise la n'i y'a ta ko entreprise bɛ sa an ko bɔn entreprise san n'a sabaliya o t'an ka sira ye ni gɛlɛya fɛn bɛ entreprise kɔnɔ bi aw de ka kɛ ko juguya de y'a kɛ an mɔgɔ t'o la an de o répond an mɔgɔ b'a la an ka giri ka taa a ko janvier gouverneur kɛlen ka intervention kɛ n'an ye fɛn sonsoro o nana ni 10% dɔ faralen sara kan parce que ko pour que ka mɔgɔw fari fa o nana 10% fara saraw kan donc a ko k'an k'a to an ka baara kɛ n'o 10% ye fo ni entreprise bɔra dingɛ kɔnɔ an ko an ka dingɛ in tɛ dingɛ sen ye koyi an ka dingɛ tɛ dingɛ sen ye dɛ aw de y'a se a ka dɛmɛjalaba kunna an tɛ répond na a b'a fara kan a t'a fara kan mais jama nana ye k'a fɔ an t'a la ka bɛn fiyewu wa waati min dilen don olu ma tile 3 don an kun b'a tile 2 na ko tile 1 den tɔ dilan dɛ anw bɛ segin yanni dɔgɔkun 1 cɛ a ye bɛn n'a bɛnna mun kan syndicat a b'u bɔ a nɔ na directeur de kana da 10% ma e fana ka dɔ fara o kan pour que a ka se ka taa bɛn yɔrɔ kelen cɔ ye a k'o papier dilan k'o kɛ grille ye k'o dɔn accord la an ka taa signer sa bɛɛ ka lafiya fɛn kelen san 7 a kuma mɛnna sen na an bɛnna o kan an wulila o kan bon o fɔlɔ bɛn bɛ sɔrɔ cogo di fo k'a dɔn joli b'a la ka di mɔgɔw ma sara in ɲɛna sisan ni an ka grille mun an ye mun proposer n'an y'o ta o ye joli ye olu ni ɲɔgɔn cɛ joli bɛ yen o kimɛli de kan ka kɛ o kimɛli yɛrɛ baara taara ban fo mois de juillet ni réunion in banna le 29 mai mais mois de juillet de taara kɛ kimɛli bannen ye kimɛli banna an nana jira directeur la a ko tiɲɛ yɛrɛ la jɔnkala nin don n'an tɛ se nin kɔrɔ an ko bon i bɛ se mun wɛrɛ b'o fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka 10% in kɔfɛ pikini ale t'a fara a kan
oui directeur chinois directeur mutara bigini ale ta faraka nami baraka anga barako ka nandi baraka anga tuwe ango bo anni etise ga jega baraka anti barako ka ka hage donc ode na ni me ki bi joyi ni bunne ni fere ibi ka rofo ode na ni marché ko hagla tali ko nga bo tugola de anga dakene ga bekay ko sobe ode na ni radio wele ay télé so wele an baraka ɲɔgɔn jɛkulu dɔ bɛ baɲumankɛ jɛkulu dɔ ko CAD Mali olu ye mɔgɔw bila ka na olu ye Vox Africa ta u ye énergie ta an yɛrɛ nana ni renouveau ye téléso 3 bon olu de nana fara ɲɔgɔn kan ani radio so bɛ se fo radio so 5 walima 6 ma ka fɛn médiatiser k'a bila bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ o baaraw kɛra e yɛrɛ da ser'o ma donc o kɛlen sisan u sarana dɔɔnin kosɛbɛ parce que ya ko bɔra dugu la donc o la o nane u nana a DG y'a wele ko bon vraiment ko hakila b'u fɛ k'o kana ko an kana baara bila ten an ka sigi ka kuma an nana u ko bon k'u bɛ kalo 13 fara sara o kan i bɛ kalo 13 dɔn wa donc baarakɛla bɛɛ bɛ kalo 12 san ye kalo 12 de ye kosɛbɛ mais n'i taara congé la n'i bɔra congé la ka na entreprise dɔ bɛ kalo 1 sara di ma parce que u b'a fɔ k'i bololankolon nana a fɔ de ma ko kalo 13 o tɛ sukala kɔnɔ sukala baarakɛla yɛrɛ t'o dɔ yɛrɛ u nana k'u b'o de d'a ma an kɔni di kalo 1 sara yan o t'an bɔ an da fɛ et puis o ti bɛɛ yan permanent don tɔw t'a la an ko an tɛ u ko bon k'u bɛ contractuel don a la k'u b'olu ta ka kalo 11 na ye parce que olu bɛ kalo 10 ka baara la ka kalo 2 sigi donc u bɛ kalo 11 sara dun an ko an tɛ sɔn u ye taali mugu de la dɛ u nana papier dɔ bɔ directeur nana papier dɔ bɔ ko ale ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔw caman de bɛ baarakɛyɔrɔ in na u bɛ taa tile tebuli de la dɔw bɛ sunɔgɔ ni baarajiginba sɔrɔ u bɛ taa so dɔw kɔni bɛna dɔw kɔni n'u sen jɔ baarakɛyɔrɔ la ka to ka maamaw ɲɛnabɔ dugu kɔnɔ fo sini u ti ye bilen ko bon mun filɛ nin ye olu ale se k'o doni fu ta donc a bɛna fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baarakɛyɔrɔ in na bɛɛ kɛ baara kɛ i kɛ cɔri baara la donc mun b'i ni wo cɛ dɛ o bɛ bɔ yen de o décision bɛ kosɛbɛ o de nana ni bilaliba in ye ni kuma bɛna s'a ma kɔfɛ kosɛbɛ an bɛna so an ko kuma baasi tɛ an y'a faamu nka i ta de y'i ka entreprise ye hali ni ko i bɛ maa kelen de ta o maa kelen b'o ka hakɛ d'a ma o ye tiɲɛ an b'o de nɔfɛ o minnu b'i bolo dɛ olu ka hakɛ duguma bɛ nin siga t'o la n'i ka baara sera ka ɲɛ n'olu ye a banna n'i ka baara ma ɲɛ n'o ye n'i kan ka maa ta ka fara a kan maa t'o f'i ye o o y'an ka o kɔni y'an ka hakɛ mais minnu bɛ baara kɔnɔna olu ka hakɛ dafalen kɛ di u ma u ko u y'a mɛn u taara u ko bon k'u bɛna ni 5% k'u bɛn'o fara fɛnw kan an ko an tɛ an ti sɔn 5% kalo 1 sara ka ca 5% ye kalo 1 sara i y'a da i ka sara kunna a bɛ taa 8 9 a bɛ t'o la ne nana ni 5% ye i ye dɔ bɔ a la de i ye dɔ fara a kan i ye mun di i bɛ dɔ b'o la an ko an tɛ mais marché in kɔnɔna na an ye tigɛnka de di diɲɛ bɛɛ ma k'a fɔ campagne tɛ wuli dɛ ni accord in ma signé campagne tɛ wuli fiyewu n'a ma signé u y'a dɔn cɔyi bɛɛ bɛnn'o kan Nsukala syndicat u ni anw sigira an kumana an ko bon sisan Mali bɛɛ kalan ɲiniyɔrɔ ye 2 dɔrɔn de aw fɛ yen ani anw fɛ yen wa an ka baarakɛlaw jɔlen don nin kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen a bɛnkan kɛra o kan an ka kalan kuru kelen u t'a ɲini olu fana bɛ yen problème b'u yɛrɛ fɛ yen u ko n'u ka problème wulila n'u ka kalan sera an ma an tɛ kuru kelen ɲuman na an bɛnn'o kan o kunnafoni carilen an ka ɲɛmɔgɔ bɔra a kalama sa k'a fɔ ko in bɛ sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ gouverneur mun kɛra sababu ye ka bɛnkan fɔlɔ ninnu sigi u b'o la ka sin o ma olu de y'an wele u y'an wele an sigira u ko bon an kɔni ye ca bila yan k'a fɔ a ka bɛn o ni sisan de a bɛ kalo dama dama bɔ an ko ye dɔgɔkun kelen de d'a ma nka o t'a tiɲɛ sisan an bɛ bɛn de ɲini an ko nanen don bi a ka bɛn aw ka dɔ bɔ ninnu ka dɔ don an ka bɛn bon accord in n'i y'a jateminɛ n'i y'a ta k'a fara an bɛ sara hakɛ min ta sisan kan
musaka mun bɛ yɛlɛ a sanfɛ 1,900,000 ani 53,000 ani 100,000 ani 30,000 30,000 ani 5 ani dɛrɛmɛ 10 ani tama 1 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'o ta sisan k'i b'o ti sara kunna sara augmenté bina augmenté ni 37% de 100 o 100 i bɛ 37 de fara sara kan anw yɛrɛ b'a dɔn an ye sénégalisiw ye an kan ka fɛn ɲini ka di baarakɛlaw ma n'i ye fɛn baarakɛlaw ka tɔɔrɔ ka fɛn sɔrɔ dɛ baarakɛyɔrɔ de bɛ yen n'i ye baarakɛyɔrɔ ci kun doni mun filɛ nin ye a b'an da an b'a la k'a ɲini nka an b'a dɔn kɛ fɛn tɛ misaliya la anw fɔra équipe mun kɔnɔ n'o ye Sereto ye ale ka demande fɔlɔ tun ye 75% ye i b'a dɔn a dama sɔrɔ 5%. Autant de Seydou Togo ka marché fɔlɔ augmentation fɔlɔ kabi fɛn ninnu ka syndicat cira min ka segin ni ko dɔɔni i ye syndicat fɛn fɛn tɛmɛ na o bɛɛ kun ye forme ye baarakɛlaw kun mɔgɔ tɛ syndicat ko la bilen parce que o sɛbɛnna kasolado de don syndicat yɛrɛ ka wuli ka na direction kɛ hinɛ taw kan o ka makari tu kan a daminɛna Seydou de la Seydou ko an da ka diɲɛ foyi fɛ an mɔgɔ bɛ mun na bolo o ye baarakɛlaw ka hakɛ a y'a d'u ma a ye san 7 de kɛ a ye kɛlɛ kɛ a ye 17% de sɔrɔ n b'a la k'a fɔ peut-être a b'a mɛn san 7 a ye 17% de sɔrɔ a kɛra ka wɔsi k'a da yɛrɛ a ma kɛ nɔgɔya la Seydou ka du kun bɛ dugu la a y'a feere k'a don a démarche da fɛ ko nɔgɔn tɛ dɛ ni mɔgɔ ma hakilila ko k'i b'i sigi kɛ a kuma fɔ nɛ k'a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ mais sisan n bɛ fɛ ka mun f'i ye kuma mun na u nana ko an ka 37% dɛ ko an ka jigin an sen ka an ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ ani ladu mun bɔra Dugawu o de ye dɔrɔmɛ ti bɔ 37% an n'o ladu de bɔra yen dɛ parce que yan'an ka taa an kun ye réunion dɔ kɛ dimanche k'a fɔ ni anw taara an bɛ 37% de f'u ye n'u bɛ jɛn n'o ye baarakɛlaw ko délégués ni syndicalistes minnu bɛ yen ko an kana foyi bɔ a la bon e taara sisan mɔgɔ dɔ nana a ni ɲɔgɔn cɛ kumaya la ni ko bon ne tun bɛ 5% na ne nana 6% na e bɛ se k'a fɔ k'i tɛ bɔ yen nɔ na nka bɔcogo de b'a la an ko o ka nɔgɔn sisan